to determine the conjugate acid and conjugate base, and then determination of pH for strong acid and weak acid, strong base and weak base. Okay, and then we are using the ice table, and then the constant acid base dissociation constant, either Ka or Kb, to calculate the concentration of the H plus or OH minus in the equilibrium, so that we can determine the pH of strong or weak acid and base. And then we try to relate the pH and the pOH using Kw and using the Ka or Kb with the alpha or degree of dissociation to solve the problems regarding pH. Okay. Then we have the Stott hydrolysis and the hydrolysis of the equation that involve three acid-base conditions. Okay. And the last one is to calculate the pH or pOH of the buffer solution using Henderson-Hasselbalch equation. So kalau kesemua chapter 7 ni, kalau kita perasan sama ada di acid base, part acid base atau acid base titration, soalan mungkin tanya pH, calculate pH. So yang membezakan dia adalah condition saja dan cara kita kira. Okay, now we move to the last part, which is the solubility equilibrium, which refer to the how the precipitate form, and then what is solubility, and then how we use the KSP to compare the solubility and determination whether precipitate form or not form through the comparison of QSP versus KSP. Okay. Next is to investigate the common ion presence and what is the effect of the common ion. Okay. Then we need to determine the effect of common ion towards the solubility of the salt. Okay, apa itu solubility? It's refer to the amount of solid required to form a saturated solution. Maksudnya, dalam satu solution, dia akan mencapai satu tahap saturated solution, meaning that the maximum that a solution able to maximum amount of salt that present in the solution to be a saturated solution. So it can be determined by gram per dm cube or gram per liter, and the solubility is depends on the temperature. So we can also represent solubility as a molar solubility as the number of mole of solid that presents in 1 liter saturated solution. Okay, berapa mol yang boleh ditampung oleh satu solution untuk menjadi saturated solution. Saturated solution adalah solution yang mempunyai tahap maksimum satu solid di dalam satu bahan. Bila dia dah sampai amount solid dalam satu solution tu, tambah lagi solid, the next solid tak boleh lagi larut. Okay. So sebelum ni, semasa kita buat titration ataupun reaction of the acid and base, the reaction of acid and base are producing salt. And we understand that all of the salt are soluble salt, or they can 100% dissociate. But not all salt can 100% dissociate. Some of them are, we call it as slightly dissociate. So if slightly dissociate, we represent it by the reversible arrow during the dissociation of salt. For example, we have lead chloride. It is slightly soluble, and then when it's soluble, it dissociates to form lead 2+ and chloride ion. Okay, so maksudnya dia akan dissociate sampai dia reach equilibrium.
ataupun kita panggil dia dynamic equilibrium. So at this moment, we can find the concentration of ion 2+, chloride ion and the PbCl2 solid. Okay. So ada tiga benda ni at equilibrium. Okay. So tugas pertama kamu adalah mesti tahu buat dissociation equation bagi salt. Okay. So nampak reversible ni maksudnya salt ni adalah partially dissociate. Okay. So to represent the dissociation of the salt, sebab semua salt bukanlah 100% dissociate, so kita boleh represent the dissociation of salt or the solubility through the solubility product. Okay, solubility product itu apa? Adalah hasil darab produk ni, which is the silver ion and the chloride ion. So concentration of the ion form multiply together over the concentration of the reactant. But the reactant is the solid, so we are not include into the Kc expression. So solubility product equal to the product of the molar concentration of the ion in equilibrium. Sesuatu yang kita masukkan, concentration yang kita masukkan dalam Kc ni adalah concentration dia semasa equilibrium. So kita boleh gambarkan KSP yang besar, nilai KSP yang tinggi berdasarkan magnitude KSP tu, kalau nilai KSP ni tinggi, bermaksud concentration silver ni banyak, concentration chloride ion pun banyak. So kalau banyak means dissociation dia tinggi. So dissociation tinggi bermaksud kelarutan yang tinggi. So in conclusion, as the KSP higher, so the solubility also higher solubility. Lepas tu unit bagi KSP sama macam KA, KB, tak perlu tahu pun unit dia berapa. Okay. So ini cara kita nak tulis solubility product bagi magnesium phosphate dan juga silver sulfide. So ignore M5 ni ya. So solubility bagi magnesium phosphate, you are producing 3 mole of magnesium ion and 2 mole of phosphate ion. So masukkan dalam KSP expression, magnesium 2 plus concentration power of 3 and phosphate ion power of 2. Okay. Sama juga dengan silver plus power of 2 sebab coefficient dia 2, S2 minus power of 1, coefficient dia 1. So jangan careless dekat sini, nanti kita salah substitute, salah lah KSP. Okay, ini tak payah. Contohnya kita ada lead iodide. Lead iodide ni dia kata solubility dia 1.2 exponent negative 3 mole per dm cubed. Calculate solubility product. So we are given the solubility of PbI2 and then KSP kita kena cari. So kita buat write down the dissociation equation for the lead iodide. So it produce Pb2 plus and 2 iodide ion. Okay, kalau kita kata solubility PbI2, dekat sini kita letak solubility dia S sebagai S contohnya. So kalau contohlah solubility dia 1.2 exponent negative 3, that means sebanyak 1.2 exponent negative 3 lead iodide molar diperlukan untuk membentuk 1 liter saturated solution. So if this one is minus S, it will form S molar lead 2 plus and 2S concentration of iodide ion. So after that, we substitute the concentration
into the KSP expression. So it's equal to, okay, macam mana kita boleh dapat S dia 1.2 exponent negative 3. So kalau dia kata solubility, maksudnya dekat sini pun solubility. Okay, so solubility dia 1.2 exponent negative 3. So you substitute lah S ni berapa to S square berapa. So final answer is 6.1 exponent negative 9 without unit. Okay, contoh seterusnya. Kita ada KSP diberi and then the solubility bagi calcium carbonate is 2.8 exponent negative 9. Calculate the solubility dalam gram per dm cube. Okay, so ini dia nak solubility dalam gram. So kita boleh assume solubility calcium carbonate adalah S and then it produce S and S ikut coefficient. Masukkan dalam KSP expression. So it become S square. Kan? And then so S square is equal to 2.8 exponent negative 9. Macam mana kita tahu S square? Sebab KSP diberi, KSP dia 2.8 exponent negative 9. Then the value of S 5.29 exponent negative 5. So S adalah solubility calcium carbonate. Okay. Tapi solubility tu dalam mol per liter ataupun molar solubility. Tapi kita nak tukar solubility kita sekarang ke bentuk unit yang lain iaitu gram per dm cube ataupun gram per liter. So sekarang mol kepada gram, apa yang kita perlu buat adalah times molar mass. Okay. So mole need to times by molar mass so that we can get the molar mass of sodium calcium carbonate is 100 gram per mole, and then we multiply the solubility which is the mole with the molar mass. So kita dapat dalam unit gram. Okay. So itu saja hubungan antara mol per liter dengan gram per liter. So ini dalam unit mol, nak jadi mass, mol times molar mass. Okay. So this one is contoh seterusnya adalah we have molar solubility. So molar solubility dengan solubility sama. Tapi kita biasa cakap solubility tu sebagai gram per liter. Gram per dm cube pun boleh. Okay. Sekarang dia bagi 1.6 exponent negative 2 mol per liter. Calculate the solubility product KSP. So kita anggap solubility bagi lead sulfate ni, lead chloride ni adalah S. So it will dissociate to form S mole of S molar concentration lead 2 plus dan 2S chloride. Substitute into the KSP expression. So it become 4S cube. And then S ni kita anggap dekat awal-awal ni solubility dia adalah 1.6 exponent negative 2. So value S substitute into 4S cube. So you dapat the KSP is 1.6 exponent negative 5. Okay, please ignore the unit. Okay, ni contoh dah banyak contoh saya dah bagi dah. Okay, next masuk the next part which is macam mana kita nak tentukan sama ada kita diberi dua solution garam, adakah reaction antara dua solution garam ni berupaya menghasilkan precipitate ataupun garam yang tidak larut. Okey. So untuk mengetahui sama ada membentuk precipitate ataupun tidak, kita kena compare QSP dengan KSP. So QSP is the concentration of the ion form at any
any condition. Okay. Now we compare with the KSP. So KSP is the concentration of the ion at equilibrium. So kita buat expression QSP tu sama macam KSP juga. So kalau kita dapati KSP dia contohlah senang. Okay. If QSP sama dengan KSP, so they are at equilibrium, maksudnya solution is just saturated. Maksudnya dia tak ada ruang lagi untuk ditambah garam ataupun kurang garam dalam solution tu pun tidak. Maksudnya dia dah just nice at the optimum part. Inilah jumlah maksimum, jumlah garam yang paling optimum untuk membentuk saturated solution. Okay, so the equilibrium exists between the undissolved solid salt and dissolved ion. Kemudian kalau QSP compare dengan KSP kurang. Okay, so ini pun sama macam chapter 6 juga, you buat pacman dia. Okay, so kalau kurang, QSP kurang, dia akan shift ke kanan. Bila dia shift ke kanan, di sebelah kanan solution kita ni adalah ion. Meaning that ion dia adalah aqueous, bukan solid. So tiada precipitate. Okay, so it shift to the right because banyak sangat garam yang ada dan kita nak ceraikan garam tu. So menghasilkan ion, means concentration of ion kurang. So that's why it shift to the right. So ada precipitate tak? Tak ada. Macam mana kita nak tahu precipitate ada? Precipitate ni solid. Maksudnya dia akan shift to the left. Baru ada precipitate. So apa maksud QSP less than KSP? So dia pergi ke kanan. Apabila dia pergi ke kanan, di sebelah kanan banyak ion. More salt should be dissolved to increase the ion concentration QSP equal to KSP. Maksudnya untuk menjadi larutan yang saturated, okay, dia perlu ceraikan ion tu dengan lebih banyak, perlu hasilkan ion tu dengan lebih banyak. So masih ada ruang bila QSP kurang daripada KSP, masih ada ruang yang boleh kita tambah garam tu untuk menjadi larutan yang saturated. Okay. Tapi kalau QSP greater than KSP, so it is oversaturated ataupun kita panggil super saturated. Maksudnya dia dah terlebih ion. Terlebih ion. Concentration ion tu tinggi. So banyak ion duduk sebelah mana? Sebelah kanan. So bila banyak ion ni akan bergabung dan tukarkan kepada precipitate menjadi solid. So it will shift to the left. So tengok kalau kita buat Q less than K, buat macam pacman tu, it will shift to the left. So bila pergi ke sebelah kiri adalah solid, that means it is a precipitate. So precipitate is formed. Precipitate will decrease by the concentration of the ion until QSP equal to KSP and equilibrium is established. So kita akan kurangkan, kalau pergi ke kiri, means concentration ion itu dikurangkan. Sebab patut dikurangkan untuk menggantikan untuk menukarkan lebihan ion tu kepada solid, precipitate. Sampai bila dia nak kurang concentration ion ni dekat sebelah kanan ni? Sampai QSP sama dengan KSP. Okay, contoh. We have 500 ml 0.014 calcium chloride. Okay, ni satu solution. Added to 500 ml, 250 ml 0.25 molar sodium sulfate. Okay, so the reaction of calcium chloride and sodium sulfate akan menghasilkan calcium sulfate. Okay, so calcium chloride is a salt, sodium sulfate is a salt. So dua salt ni akan bercerai dan diorang akan bertukar pasangan. Okay. Bila tukar pasangan,
Bila tukar pasangan, dia akan hasilkan dua jenis garam. Satu kalsium sulfate, satu lagi sodium chloride. Kan ada dua sort sebagai produk. Tapi sodium chloride adalah garam yang larut. So dia bukanlah garam yang kita nak. Okay. So yang kedua adalah kita nak kalsium sulfate. So kalsium sulfate ni lah yang slightly soluble yang akan menghasilkan precipitate. Okay. Kalau kita tak tahu yang mana larut dengan yang tak larut, tak ada masalah. Garam yang kita concern tu adalah garam yang apabila diberi KSP dia. Contohnya, kita nak tahu garam mana yang dia punya concern, sodium chloride ke calcium sulfate. So the answer is calcium sulfate because KSP of calcium sulfate is given. Okay, then macam mana kita nak selesaikan? Kita nak apa? Tentukan sama ada precipitate form ataupun tidak. Kita gunakan M1V1 equal to M2V2 where the concentration, what is the concentration of calcium ion, what is the concentration of the sulfate ion. Okay, so initially kita tak boleh ambil initial concentration of calcium and sulfate ion because when these two solution mix together, our volume is increased. Okay, volume kita pun dah meningkat. Bila volume meningkat daripada 250 ml tambah dengan 500 ml. So dia dah jadi 750 ml. So concentration each of those ion also change. So kita kena cari concentration each ion dalam condition yang baru. Okay, dalam volume yang baru. So once kita campurkan calcium chloride kepada sodium sulfate, solution yang kita nak tahu tu dah jadi 750 ml. Yang kita nak tahu dalam 750 ml ni berapa concentration calcium dan berapa concentration sulfate ion. Itu saja. Okay. So number of mole yang asal over new concentration. That's all. Okay. Itu saja yang you perlu buat. Cari mol kalsium yang asal, cari sulfate mol yang asal, kemudian over new volume. Okay. Ataupun M1V1 equal to M2V2. So concentration calcium 2 plus 0.0093 and sulfate ion is 0.083 molar. Okay, dah dapat concentration diorang ni. Ni bukan concentration at equilibrium ke apa. Kita ambil sewaktu itu saja yang dia ada. Okay, and then kita substitute dalam QSP. So according to QSP, masuk QSP expression. So our QSP is 7.72 exponent negative 4. Unit abaikan. Lepas tu, compare dengan KSP. So apa yang kita dapat adalah QSP besar daripada KSP. That means kalau buat pacman, dia akan shift to the left. If shift to the left, that means high concentration of calcium 2 plus and high concentration of SO4 2 minus. Dah banyak sangat concentration calcium 2 plus dan SO4 2 minus. Agak-agak boleh larut lagi tak kalau kita tambahkan garam? Since calcium 2 plus dan SO4 2 minus ion punya concentration tu dah tinggi, means dah tak boleh tambah lagi dah ion dia. So concentration ion yang tinggi duduk di sebelah kanan perlu ditukarkan by shifting to the left. Okay, if shifting to the left, apa yang kita dapat dekat sebelah kiri? Dia akan bergabung calcium dan sulfate membentuk solid. Kalau kita form solid, maksudnya solid adalah precipitate. Therefore, calcium sulfate precipitate is formed. Okay. So, kita panggil dia super saturated sebab dia dah, kalau solution, dia ada ion kan. Ion dia dah paling maksimum lah.
concentration kalsium dan sulfate ion. Tapi ini dia dah jadi solid balik. So it is super saturated. Sebab ada benda yang tak larut lagi. Okay. Bagi contoh yang kedua untuk apa ni? Guessing whether precipitate is formed or not. Okay, soalan yang kedua dia tanya, will lead sulfate precipitate form when 100 ml of 0.03 molar lead nitrate is added to 400 sodium sulfate. Okay, so hasilkan dulu antara tindak balas sodium sulfate dan lead sulfate ni, apa dia punya salt produce. Okay, bukan lead sulfate, lead nitrate. So, salt yang dihasilkan yang slightly soluble tu adalah lead sulfate. Okay, ketepikan ion-ion ataupun garam yang lain yang bukan menjadi concern kita sekarang. Kita hanya concern lead sulfate sebab soalan tanya adakah lead sulfate akan membentuk precipitate or not. So kita gunakan you nak kira number of mole initial, kemudian cari new concentration pun boleh, ataupun you nak guna formula pun boleh, M1V1 M2V2 tadi. So menggunakan, okay, ni kita dah skip method yang tadi, yang saya tunjuk tadi, M1V1 equal to M2V2 tu. Finally, the concentration of lead 2 plus is 6 exponent negative 4. Concentration sulfate ion is 3.2 exponent negative 2 molar concentration. Then kita masukkan dalam QSP. Bila kita kira QSP, kita dapati QSP greater than KSP. So if QSP greater than KSP, tengok buat Pacman, it will shift to the left. Shifting to the left meaning that you are producing the solid. Okay, means precipitate is formed. How precipitate form? Because the concentration of ion is too high, so it will shift to the left to form the precipitate or the solid lead sulfate. So kalau soalan dia tanya kalau kita campurkan banyak ni, jadi tak precipitate? Jadi, because QSP is greater than KSP. Okay, ni contoh yang ketiga. Nak tunjuk dah yang ketiga ni. Okay, and the last part of chapter solubility product adalah common ion. Okay, common ion effect. So untuk common ion effect ni, kita kena tahu what is mean by common ion. So common ion is that the common ion that is common to two or more component in a mixture of solution of ion. Okay, contoh kita dekat rumah kita ada garam. Lepas tu garam tu kita masukkan ke dalam dua solution. Satu cawan air kosong, air masak yang minum tu, plain water. Another one is larutan garam. So setiap cawan air kosong, air garam dimasukkan dengan sesudu garam. Okay. So sekarang yang mana yang lebih mudah larut? Adakah garam yang dalam air kosong atau garam yang di dalam air garam? Pernah cuba tak kat rumah? Okay, so siapa nak respon? Tak ada. Okay, tak ada pun tak mau cakap lah. So, kita balik kepada common ion. Maksudnya garam yang kita nak masukkan dalam solution kita tu air kosong. Another one is solution dia air garam. Kalau masukkan dalam plain water, there's no common ion.
Sebab plain water is plain. There's nothing except H plus and OH minus. So the salt is easier to be dissolved in the plain water. Okay, garam nak larutkan, satu sudu garam nak larutkan ke dalam larutan garam. Maksudnya larutan yang solution yang kita nak guna tu as a solvent tu pun dah jadi air garam, tak tambah lagi garam. So dia punya solubility tu lebih rendah. Okay, disebabkan oleh the effect of the common ion. Apakah common ion? Ion yang sama dalam sesudu garam tu adalah ion dia apa? Sodium plus and Cl minus. Dalam air garam tu ada ion yang sama dengan garam yang dalam sudu tu. So, efek dia adalah common ion. The presence of common ion akan merendahkan solubility sesuatu salt. Okay, ni dia kata. Common ion effect tu apa benda? The reduction in solubility of salt in the presence of common ion. Okay, tak percaya boleh buat kat rumah sendiri pun boleh juga. Buatlah satu larutan garam yang pekat, satu lagi air kosong. Lepas tu tambah garam. Kat mana yang senang larut? Okay, sekejap. So dekat sini dia bagi satu contoh, kita nak larutkan silver chloride ke dalam larutan NaCl. NaCl ke dalam silver chloride solution. So silver chloride, dalam ion dia ada silver ion dan chloride ion. NaCl yang kita nak tambah tu adalah ada ion Na plus dan Cl minus. So susah untuk melarutkan NaCl di dalam silver chloride solution because they have common ion. So common ion ni yang mengurangkan solubility dia. So Cl minus chloride ion is the common ion. Ion yang sama antara solute dan solvent yang kita nak larutkan tu. So dengan kehadiran common ion, the chloride ion concentration increase, and according to the Le Chatelier principle, it will shift to the left. Kenapa shift to the left? Sebab kalau sebelah kanan, concentration chloride ion tinggi. Macam mana boleh tinggi pula chloride ion? Daripada silver chloride ada concentration chloride, daripada NaCl pun ada concentration chloride. So concentration chloride adalah tinggi. Bila satu spesies ni concentration dia tinggi, untuk reach equilibrium dia akan shift to the left. Okay, so since shifting to the left, dia akan pergi ke arah solid. Okay, so kalau solid menjadi solid means susahlah nak larut. Kalau banyak ion means senang larut. Kalau banyak yang tukar jadi solid, susah larut. That means the solubility silver chloride decrease. Okay, so dia akan kurang, dia akan shift to the left until the QSP equal to KSP. Maksudnya dia dah just saturated. So addition of common ion reduce the solubility of a slightly soluble salt in its saturated solution. Contoh, okay, kita ada garam silver chloride. So the silver chloride need to be dissolved in water, and another condition adalah larutkan di dalam solution dengan solution tu nama dia KCl. Okay, so sekarang kita nak compare solubility di dalam solubility silver chloride di dalam water dan solubility silver chloride di dalam larutan potassium chloride. Okay, so first of all we write down the dissociation of salt and assume the solubility of silver chloride to be S. Okay, ini S. So dia akan hasilkan S mol silver plus dan S mol chloride ion. Masukkan dalam KSP expression.
KSP given 1.7 exponent negative 7. That means pada at equilibrium, the concentration of silver plus and chloride ion is 1.3 exponent negative 5 molar. Okay, so the concentration is S, sama dengan assumption yang kita buat tadi, let S be the molar solubility of silver chloride. Molar solubility silver chloride kat mana? Kat sebelah kiri ni. Ini. S yang dekat sebelah kanan ni mewakili apa? Concentration silver plus, concentration chloride ion. Tapi solubility garam tu kat mana? Kat sini. Nilai yang sama, S juga. Okay, meaning that the solubility of silver chloride in pure water is 1.3 exponent negative 5. Okay, ingat concentration dia dalam air 1.3 exponent negative 5. Sekarang garam yang sama kita larutkan dalam potassium chloride. Okay, so kita assume solubility silver chloride adalah S prime. So dia akan menghasilkan S prime concentration silver ion dan S prime plus 0.1. Kenapa ada plus 0.1? Okay, so this S prime is the concentration of chloride ion from the dissociation of silver chloride, plus 0.1 is the concentration of chloride ion that present in the KCl solution. Now, we substitute the concentration dalam KSP. Kat sini, disebabkan eksponen negatif 1 dia ni, eksponen negatif 10, maksudnya dia punya dissociation, salt tu sangat rendah. So, kita boleh assume S plus 0.1 menghampiri 0.1 molar. So finally, we will get the S prime is 1.7 exponent negative 9. S prime tadi kita assume dia sebagai apa? Solubility of silver chloride. Okay. Sekarang 1.7 exponent negative 9. Just now tadi exponent negative 5 kan? Silver chloride dalam air. So, solubility silver chloride, ya, yang tadi yang saya suruh ingat tu. Ni, dalam water 1.3 exponent negative 5. Okay, now kita compare ke larutan dalam silver chloride ke potassium chloride pula 1.7 exponent negative 9. Exponent negative 5 tadi dalam air, dalam larutan garam exponent negative 9. That means solubility of silver chloride di dalam potassium chloride sangat rendah berbanding solubility silver chloride di dalam pure water. Okay. So kita boleh conclude solubility silver chloride decrease in the presence of the chloride ion, which is the chloride ion is the common ion of potassium chloride solution. Okay, boleh tak? Maksudnya silver chloride sangat susah untuk larut di dalam potassium chloride berbanding sodium silver chloride di dalam pure water. Okay. So habislah solubility product hari ini. So itu je. Macam mana kira KSP, macam mana nak bandingkan precipitate form atau precipitate does not form. Lepas tu kita buat apa lagi? Cari solubility ataupun tukarkan molar solubility kepada solubility gram per mole, gram per liter, dan effect of the common ion dalam pure water berbanding dalam salt solution. So that's all for solubility. Kalau tak ada apa-apa bolehlah nak tanya soalan ke ataupun nak leave the class. Okay, so habislah